Wow. Isa ka or Thank you. Ay, haladay. Mag-quiz mo dito rin sa accounting, no? Dapat mo kaong chocolate biscuit para hindi na ito pag-study ba? Na, di man ko ganahan na di man ko tinuod. Di man ko tinuod nga maka gana nagutong ng chocolate biscuit. Sure ka? Dati, mali magkay ka. Nakabalo ka. Ako, ito pagka-estudyante, working na ako diri mag-study ko, mukha ako ng chocolate na biscuit. Kaya you know, ang chocolate biscuit, makahatag na siya o energy or pampagana bitaw sa imong utok na dali rin mo magsagta ng imong lessons. Labi na mag-quiz, maghamo ka rin sa accounting. So, pwede na, palit na mo aning. Ay, sige. Salamat na lang, Ted. Hindi lang mo palit. Sige, good luck sa imong exam. Day, wala ito sila na malit. Ako sa din, tabo. Wala ka nang, di ba, working student ka dahil sa atong canteen. So, atong classmate nga si Francine ug si Ate Ballester, wala sila nipalit sa akong kuan. Di ba yung nga chocolate biscuit bitaw kay kabalo sila nga, I mean, dili sila mo tuo bitaw nga pag mukaon daw og chocolate biscuit kay dili daw maka-improve or makahatag bitaw or makatabang sa ato ang utok nga ma-learn na to dayon ang ato ang gistudihan bitaw kay nabatay quiz unya sa accounting. Tinuod ba yan? Tinuod gali, di ba di palit ka? Gani. Oo, lami biya. So, kamo, sige, ano na ka ha? Ay sa, na ko idea, what if i-improve pa nato ang imong business? Kasi business, ay nga, nag-working student, trabaho ko sa atong canteen, di ba? So, wala po ko'y kapuhunan or something nga na. Like, i-level up lang nato ba? Like, katong trending bitaw karon. Ay, kabalo ko. Milk tea? Pwede sad. Ay, oh, di ba biskuit to nga chocolate? Pwede na to ikuan. I-flavor nga cookies and cream. Sure. Create man tag small business. Asa mo na itong buhaton para masugdan na bitang nato karon dayon or something na ingana or business. So, nagplano man ta, so dapat, yung sabay ato mga goals o objectives para ma-improve pa nato itong kuan business. Kung ikaw, Jess, Ang atong goals dapat na tay capital bitaw para masugdan nato tong business. So, aside sa capital, so dapat masatisfied po nato itong mga customer nga ganahan bitaw sila magbalik-balik sa atong product. pwede sad, pero nakoy alam. Di ba, nakoy naipon, tibali kay working student di ako. So, kato na lang atong ipuhunan. So, naman ka may mga extra money dira Naman po. O, na po ko, ako makatabang-tabang po ito.
that we share now, the story of Pearl Shake reflects the importance of four roles in driving to success. First, the instigator, innovator, integrator, and implementer. And now, the instigator is the spark, the person who first had the bold idea to combine tea, milk, chocolate biscuits, and tapioca pearls. They dared to challenge the ordinary biscuits and create something new. The innovator refined that idea, adding new flavors, textures, and colors, turning a simple drink into a public phenomenon. They keep pushing boundaries to keep it fresh and exciting. Brought people together, the students, suppliers, and sellers to ensure the vision worked as a system. Without them, the Pearl Shake couldn't have reached millions worldwide. Finally, the implementer made it real. They opened the shops, prepared the drinks, and ensured every Pearl Shake matched the vision. Together, these roles transformed a simple idea into a public sensation. So, whether you're the one sparking ideas, refining them, connecting people, or bringing them to life, remember, every role is essential for success. Thank you.